الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گلزار مدینہ صلی علی رحمت کی گٹا سبحان اللہ۔ گلزار مدینہ صلی علی رحمت کی گٹا سبحان اللہ۔ پر نور فضا ماشاء اللہ، پر کیف ہوا سبحان اللہ۔ روضے کی تجلی کا کیا کہنا، گنبد کی فضا سبحان اللہ۔ ایک نور کا عالم ہر ساتھ ہے جلوہ نما سبحان اللہ۔ جب روض شفاعت محشر میں سرکار کا شہرہ عام ہوا، ایک لہر خوشی کی دوڑ اٹھی، امت نے کہا سبحان اللہ۔ احباب دی وقار، اج دی اے رات بابرکت رات، عظمت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، جس نو لیلۃ القدر تو تعبیر کیتا جاندا ہے۔ احباب دی وقار، تین گلاں میں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے، اختصار دے نال توجہ میرے ال رکھیا جے، اگر سمجھ آوے تے پھر سبحان اللہ۔ احباب توجہ، پہلی گل کہ لیلۃ القدر ہوندی کیڑی تاریخ نو ہے؟ تیرے تے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرو لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر نو رمضان المبارک دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے وچ تلاش کرو، تاک راتاں دے وچ تلاش کرو لیلۃ القدر نو۔ او تاک راتاں کیڑیاں نے؟ 21 ہے، 23، 25، 27 اور 29۔ اے راتاں جیڑیاں نے انہاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو۔ لیکن ساڈے علماء نے لکھیا، کہندے نے کہ جیڑا بندہ لیلۃ القدر نو نہیں پا سکے تے 27 رمضان نو عبادت دے اندر گزارے، اللہ میرا رب لیلۃ القدر دا ثواب عطا فرما دے گا۔ احباب دی وقار، پہلی گل، اور صحابہ اکرام جڑے نے انہاں دے وچوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تے قسم اٹھا کے ارشاد کردے سن کہ لیلۃ القدر ہوندی رمضان المبارک دی 27 تاریخ نو ہے۔ یعنی قسم ارشاد کر کے کہندے سن کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک دی 27 تاریخ نو ہوندی ہے۔ ایک حضور دے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، فقیہ اعظم، قرآن دے پہلے مفسر جڑے پیدا ہوئے تے گڑتی انہاں نو بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک کٹی دا اثر سی کہ قرآن دی سب تو پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن نا جی، توجہ ہون رکھیا جے، میں چند گلاں، میں ایک گل جڑی ہے حدیث شریف سن کے کلیجے دے اندر ٹھنڈ پائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بلایا حضرت عبداللہ ابن عباس نو، کہنے لگے سد کے لے آؤ، اور بھی صحابہ اکرام نو سدیا مسجد نبوی دے اندر۔ حضرت عمر فاروق ممبر دے اتے جلوہ گر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق فرماؤن لگے، دسو بھی آج تانوں پوچھن واسطے بلایا ہے کہ لیلۃ القدر کیڑی تاریخ نو آوندی ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے 21 نو، دوسرے کھڑے ہوئے کہنے لگے 23 نو، تیسرے کھڑے ہوئے کہنے لگے 25 نو، ایک اور کھڑے ہوئے کہنے لگے 27 نو، ایک اور کھڑے ہوئے کہنے لگے 29 نو۔ سارے صحابہ اکرام اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، کوئی 23، کوئی 25، کوئی 21، کوئی 27، کوئی 29۔ تے حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نیوی پا کے بیٹھے نے۔ حضرت عمر فاروق ممبر تے، حضرت عمر فرماؤن لگے کہ عبداللہ ابن عباس تو کیوں نہیں بولدا؟ کہنے لگے یا امیر المومنین، تسا آپ ہی تے مینوں حکم دیتا ہے کہ وڈیاں دے وچ بولیا نہ کر۔ ہو جائے نا جی، کہنے لگے تسی آپ ہی تے مینوں کہیا ہے کہ وڈیاں دے وچ بولیا
نہ کر. حضرت عبداللہ ابن عباس دی عمر چھوٹی سی، چھوٹی عمر سی ہجے. تے کہن لگے آج تے تینوں مسئلہ پوچھن واسطے بلایا ہے، دس تے صحیح لیلۃ القدر کیڑی تاریخ نو ہوندی ہے. آپ بیٹھے سن، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے نا قبلے ال منہ کیتا، منہ فرما کے نا حضرت عبداللہ ابن عباس کہن لگے، لو جی توجہ ہون. حضرت عبداللہ ابن عباس کہن لگے میرے آقا نے فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تاک تے تاک نو پسند فرماوندا ہے. اللہ تاک اے بچے بالکل چپ کر کے بہن، اگر سبحان اللہ کہنی تے سیانے بندے کہن، اے بچے بالکل چپ کر کے بہنا تساں. ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تاک تے تاک نو ہی پسند فرماوندا ہے. اور تاک دے وچوں اللہ نو 7 دا عدد بڑا ہی پیارا ہے. اللہ رب العزت نو 7 دا عدد بڑا ہی پیارا ہے. کہن لگے جی دلیل کی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ ابن عباس گل کی تھی، دلیل کی ہے؟ کہن لگے دلیل میرے کو اللہ نے زمیناں بنائیاں، بولے آجے اللہ نے زمین بنائی، 7 آسمان بنائے، اللہ نے جڑا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے دے دن بنائے، اللہ رب العزت نے ہفتے دے دن بنائے وہ بھی 7، خانہ کعبہ دے طواف دے چکر بھی 7، صفا مروہ دی سائی دے چکر بھی 7. اور آپ نے فرمایا اس تو اگے چلو، اللہ رب العزت نے جڑے نسب دے حصے حرام کیتے نا انہاں دی تعداد بھی 7. حضرت عمر فاروق تھوڑا جہا اے چونکے، کہن لگے کہ عبداللہ ابن عباس وہ 7 کے میں پڑھ کے سنا. آپ نے قرآن پڑھیا امہاتکم بناتکم اخواتکم اماتکم خالاتکم بنات الاخی و بنات الاختی. کہن لگے جی 7 ہو گئے. کہن لگے ہور دس. کہن لگے کہ اگے دیکھو اللہ رب العزت نے جڑیاں بندے واسطے زمین چو اگاؤن واسطے چیزاں بنائیاں نا، اے کھان والیاں پھل بنائے، انہاں دی تعداد بھی 7، انہاں دی تعداد بھی 7. کہن لگے یہ سانو سمجھ نہیں ہے، یہ بھی پڑھ کے سنا. انہاں آپ نے پڑھیا سما شککنا الارض شکا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائقا وغلبا وفاکہتا وابا. کہن لگے بھی 7. اللہ رب العزت نے دوزخ دے دروازے بھی 7 اللہ رب العزت نے بڑھائے، اور دوزخ دے درجے بھی 7. کہن لگے حضرت عمر فاروق اے تے عبداللہ ابن عباس سانو پتہ لگ گیا کہ 7 دا عدد اللہ نو پیارا ہے. اے تو بیان کیتا پتہ لگ گیا 7 دا عدد اللہ نو پیارا ہے، ہن کہنا کی چاہنا ہے؟ کہن لگے یا امیر المومنین 27 دے وچ بھی 7 دا ہی عدد ہے. 27 دے اندر کی ہے 7 دا عدد ہے. لو جی ہن توجہ، آپ نے جڑا استدلال کیتا نا کمال کرتی. حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن دے پہلے مفسر آپ فرماون لگے یا امیر المومنین ذرا گنیے تے صحیح لیلۃ القدر اے دے حرف کنے نے؟ کہن لگے لام یا لام تا الف لام قاف دال را. کہن لگے 9 ہو گئے. کنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. آپ نے کہن لگے کہ یا امیر المومنین ہن اے گنو کہ سورت دے اندر لیلۃ القدر آیا کنی وری ہے؟ انہوں نے پڑھنا شروع کیتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. کہن لگے 3 وری. کہن لگے لیلۃ القدر دے حرف پڑھ دے نے 9. لیلۃ القدر اس سورت دے اندر آیا ہے 3 مرتبہ. کہن لگے 9 نو 3 نہ ضرب دیو تے 27 ہو گئے. اس تو پتہ چلیا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک دی ہوندی 27 تاریخ نو ہے. اللہ یا رسول اللہ حق چاہیے یا رسول اللہ. احباب دی وقار اے حضرت عبداللہ ابن عباس دا یعنی کہ آپ دا استدلال ہے. اور پھر آپ نے نال ہی فرمایا، کہن لگے صرف گل ایتھے ہی ختم نہیں ہوندی، اگے چلیے نا کہ لیلۃ القدر دے پورے کلمے نے 30 اور لفظ ہیا جڑا ہے اے اشارہ کر رہا ہے لیلۃ القدر ال. اے لفظ ہیا جڑا ہے اے بھی 27واں لفظ ہے. اس تو بھی پتہ چلدا ہے کہ لیلۃ القدر ہوندی رمضان المبارک دی 27 تاریخ نو ہے. احباب دی وقار اگے چلیے. پہلی گل کہ لیلۃ القدر
اج 27 تاریخ ہے، اس وجہ تو اسی سارے مسجد شریف دے اندر بیٹھے ہیں رب تعالیٰ دے ذکر واسطے۔ آؤ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا یہ دی فضیلت کی ہے لیلۃ القدر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اساں قرآن کریم نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر اتاریا ہے۔ لیلۃ القدر نو اساں قرآن کریم نو اتاریا ہے، نازل کیتا ہے۔ اچھا ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے، توجہ میرا رکھیا جے، ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے، جننے بھی پچھلے نبی آئے رسول آئے انہاں نو کتاباں ملیاں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ کتاب لینی کوہ تور تے آ۔ اچھا کوئی سیاںا بندہ ہو انہاں دے وچ جا کے بیٹھے تے اے جڑا کہ گلاں کردے نے ذہن جڑا نا ادھر نو ہو جاندا ہے۔ احباب توجہ، حضرت موسیٰ کلیم توجہ میرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میں نہ گل کرنی ہے کوہ تور تے آ، تورات لینی ہے کوہ تور تے آ، کتاب لینی ہے کوہ تور دے اتے آ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ تور دے اتے گئے، رب دے نال کلام کیتا، کتاب لئی، اے پوری کتابی شکل دے اندر اکو وری اللہ رب العزت نے تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو عطا فرمائی، پوری اکو واری کتابی شکل دے اندر تورات جڑی ہے نازل ہو گئی۔ لو جی جننے نبی آئے ایک وری اللہ رب العزت نے انہوں کتاب عطا فرمائی اے جڑا کہ لوگاں نو جا کے دین دی تبلیغ کرو، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت ہے کہ میرے آقا جتھے جتھے جاندے گئے قرآن دیاں آیتاں بھی اوتھے اوتھے ہی نازل ہوندیاں گئیاں، حتیٰ کہ میرے آقا حجرہ عائشہ دے اندر ہون تے اس ویلے کتاب جڑی ہے حجرہ عائشہ دے اندر نازل ہوندی ہے، قرآن حجرہ عائشہ دے اندر نازل ہوندا ہے۔ اے ہے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت۔ اور پھر قرآن تے آیت آیت سورت سورت کر کے نازل ہویا تے اللہ قرآن دے اندر فرماوندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسا قرآن لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا۔ مطلب کی ہے علماء فرماوندے نے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نو لوح محفوظ تو آسمان دنیا دے اوتے لیلۃ القدر دی رات نازل فرمایا۔ یا پھر دوسری گل سورت کوئی آیت سینہ بسینہ اے ہولی ہولی تھوڑی تھوڑی میرے آقا دے قلب اتھر سینہ اتھر دے اتے نازل ہوندی رہی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام جبریل امین رمضان المبارک دے اندر آوندے، رمضان المبارک دے اندر آقا کریم علیہ السلام دے کول آوندے تے دور کر دے، جس طرح کہ اج اسی جڑا کہ قرآن کریم نو نماز تراویح دے اندر اسی ادا کرنے ہیں، پڑھنے ہیں قرآن کریم نو، اور اسی طرح یکم رمضان نو آندے دور کر دے تے رمضان مبارک دے اندر آگے دور کر دے اور لیلۃ القدر دی رات اختتام کر دے۔ اس وجہ تو اج بھی جڑا کہ تراویحاں دے وچ قرآن پڑھیا جاندا ہے تے عموماً لیلۃ القدر دی رات ہی اینو جڑا کہ ختم کیتا جاندا ہے، 27 دی رات اینو ختم کیتا جاندا ہے۔ اور قرآن کریم دی عظمت کی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے پتر نو صرف ناظرہ قرآن پڑھاتا نا اللہ تعالیٰ اسے وجہ تو او دے والدین دی مغفرت کر دے گا، انہیں اپنے پتر نو ناظرہ قرآن پڑھایا ہے تے جڑا حفظ کرا دے او دی تے پھر شان ہی وکھری ہے نا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا اے بندہ اے حافظ نو کا حکم دے گا انج کار قرآن پڑھدا جا جنت دے زینے چڑھدا جا، جنت دے زینے چڑھدا جا، جتے الحمدی الف تو شروع کریں گا اور چل پائیں گا والناس دی سین آئے گی اتو تک ساری جنت میں تیرے نہ کر دیاں گا۔ یہ ہے کہ قرآن جڑا یاد کر لے حفظ کر لے او دی شان۔ احباب دی وقار وگرنہ اگے گل چلیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تسی کی جانو لیلۃ القدر کی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینیاں تو زیادہ افضل رات ہے، 1000 مہینیاں تو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کی ہے جڑا بندہ اس رات نو عبادت دے اندر گزارے گا اللہ تعالی 1000 مہینیاں دی عبادت ایک بننے، اس رات دی عبادت ایک بننے ہے۔ اینی عظمت کے اس رات دی عبادت ایک طرف۔ احباب دی وقار بس میں جلدی گل نو ختم کرا اس رات دی فضیلت دے اتے، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اس رات نو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात फरिश्ते उतरदे ने, अर्रूहुल अमीन उतरदे ने, जिबरील अमीन इस रात जमीन दे उत्ते आउंदे ने। अच्छा, हदीस शरीफ दे विच आउंदा, उलमा ने लिखिया हदीस शरीफ दे विच आउंदा जिबरील अमीन मुसाफा करदे ने। लो तवज्जो रखिया जे बंदियां ना, मुसाफा करदे ने जिबरील अमीन, हथ मिलाउंदे ने। ते उलमा लिखते ने, कहन लगे कि तो सवाल पैदा होता है कि किवें पता चले कि जिबरील अमीन ने हथ मिलाया है। हज़रत जिबरील अमीन हथ मिला गए ने, मुसाफा करके गए ने, किवें पता चले? उलमा लिखते ने, कहते ने कि जिस बंदे दे दिल दे उत्ते अज दी रात रिक्कत तारी हो जाए ना, समझो कि जिबरील अमीन ने मुसाफा फरमाया है। उस बंदे दे नाल जिबरील अमीन ने मुसाफा फरमाया है। और फिर अगली गल करिए, अहबाबे दी वकार फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर, सारी रात फजर तुलू होने तक फरिश्ते जड़े ने सलामती भेजते रहंदे ने। हज़रत जिबरील अमीन आए, फरिश्ते आए एक दिन मेरे मुस्तफा दे कोल आके सलाम अर्ज कीता, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू उम्मत मुहम्मद दे उत्ते सलामती भेजी। ते मेरे आका गमगीन होए। मेरे आका ने फरमाया कि अज ते मैं बज़ाहिर इस दुनिया ते जलवागार हां, बज़ाहिर इस दुनिया ते जलवागार हां, जदों मैं बज़ाहिर पर्दा कर जाऊंगा ते फिर जेड़ा कि सलामती आनी बंद हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब घबरा नहीं, असी एक रात ही ऐसी बना दी है कि सारी रात उम्मत मुहम्मद ते साल बाद फरिश्ते सारी रात ही सलाम भेजते रहेंगे। फरमाए है उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हुजूर दे सदके दे नाल इनाम जेड़ा मिलया है लैलतुल कदर दा। अहबाबे दी वकार इस रात जेड़ा इमाम खवैरी लिखदे ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनियां रहमतां दा नुज़ूल करदा है और इन्नियां रहमतां उतरदियां ने, इन्नियां उतरदियां ने कि पूरे मुसलमानां नू रहमतां अता कर दित्तियां जांदियां ने। सारे मुसलमान जदों रहमतां मिल जांदियां ने ना, फिर दारे हरब यानी जेड़ा मुसलमान मुल्क है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ईमान दी दौलत अल्लाह उन्होंने नसीब फरमा दिंदा है। और फिर मेरे आका हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा आप बयान कर दिया ने कि एक दिन पूछिया आका अगर मैं शब्बे कदर नू पालवा तो मैं पढ़ा की? मेरे आका ने फरमाया फिर इंज पढ़ी अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफवा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे मुस्तफा ने तलकीन फरमाई कि लैलतुल कदर दी रात इनू जेड़ा कि पढ़िया जाए। अहबाबे दी वकार और फिर मेरे आका ने फरमाया दो तीन हदीस मुबारक बस गल खत्म करिए जल्दी जल्दी। फरमाया मन कामा लैलतुल कद्र लैलतुल सियाम ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। मेरे आका ने फरमाया जेड़े बंदा इस रात नू इबादत दे अंदर गुजारे लैलतुल कदर नू, शर्त इक्को ही है कि रब दी रजा वास्ते होवे, कोई दिखलावा ना होवे, रियाकारी ना होवे, दिखलावा ना होवे। फरमाया कि जेड़ा बंदा इस रात नू इबादत दे अंदर गुजारेगा मेरा रब उस बंदे दे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। ये इस रात दी इन्नी अजमत है। और इस रात दे नवाफल चलो मैं एंड दे उत्ते इनू बयान करांगा क्योंकि हर बंदा इनू पढ़ लै कि वो भी बदबख्त एवें दे भी इस दुनिया ते मौजूद ने कि जिन्हां दी लैलतुल कदर दी रात भी मगफिरत नहीं हुंदी। लैलतुल कदर दी रात भी मगफिरत नहीं हुंदी। वो केड़े बदबख्त ने? मेरे आका ने फरमाया पहले नंबर ते आदि शराबी, शराब पीने वाला बंदा, शराब पीने वाला बंदा ओदी लैलतुल कदर दी रात भी मगफिरत नहीं हुंदी, 1000 महीनों तो बेहतर रात। और फिर दूसरे नंबर ते मेरे आका ने फरमाया वालदैन दा ना फरमान, जेड़ा वालदैन दा ना फरमान है ओदी भी लैलतुल कदर दी रात भी मगफिरत नहीं हुंदी। अहबाबे दी वकार जरा गौर करो, जेड़ा जेड़ा बंदा मैं चारे जुर्म ने इन्हें जेड़ा कोई मुलव्वस है अज ही तौबा करे और सच्ची तौबा करे, यकीन करो कि ए छोटी जी गल होएगी ते कल क्यामत दा दिन होएगा फिर असी पछतावांगे ते फिर पछताउणा किसी काम भी नहीं आएगा। अज साडे कोल टाइम है। पहला फरमाया आदि शराबी, दूसरे नंबर ते वालदैन दा ना फरमान, तीसरे नंबर ते फरमाया कातिउर रहम, रिश्तेदारी नू तोड़न वाला बंदा, जेड़ा रिश्तेदारी नू तोड़दा है।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤੀ ਔਰ ਰਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲैलतुल कदर ਦੀ ਰਾਤ ਮਗਫਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हजरत मैं अगे भी कई बारी वाकया सुनाया, हजरत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपदे कोल एक बंदा आ गया कैंची लैके, कहने लगा हजरत तोहफा कबूल करो। आपने फरमाया अगर मैंने तोहफा देना तो कैंची ना दे सुई दे। कहने लगे जी हजरत वजह की है, कैंची ते सुई दे वजह फर्क की है? आपने फरमाया कैंची का काम कटना है, सुई का काम जोड़ना है। कट्टण वाला बंदा रब नूं प्यारा नहीं, जोड़ने वाला बंदा रब नूं प्यारा है। अहबाबे दी वकार काती और रहम बंदा जेड़ा लैलतुल कदर दी रात मगफिरत नहीं हुंदी। चौथे नंबर ते फरमाया कीना परवर, सख्त बुग़्ज़ और हसद रखने वाला बंदा, बुग़्ज़ रखने वाला, कीना दिल दे अंदर कि किसे दी शोहरत नूं देख के जलन वाला बंदा। यानी कि अज साडे हसद जेड़ा कि पाया गया साडे लोगां दे अंदर, हसद बहुत ज्यादा। हाँ रशक किया जाए कि मौला उन्होंने दिता है तो मैनू भी दे, ये है रश्क कि मौला उन्होंने दिता है उन्होंने होर दे ते मैं सानू भी अपने खजानिया चो अता कर। लेकिन जेड़ा हसद है और बुग़्ज़ है ना जी, ये इस तो मना फरमाया गया कि बंदा फिर हसद ये हुंदा है कि मौला ये को लैके ते मैनू दे छड्ड, ये पल्ले कख ना रवे तो सारा कुछ मेरे को आ जाए, ये हुंदा है हसद। पर मैं हसद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है, हदीस शरीफ के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। लेकिन जेड़ा रश के वो करो कि मौला इनू अता कीता मैनू भी अपनी जनाब तो अता कर दे। ये चार बंदे ने जिन्हां दी लैलतुल कदर दी रात भी मगफिरत नहीं हुंदी। अगर कोई बंदा इत्थे बैठा है या अजीज और करबा दे विचों जिन्हू जानदे हो, यकीन करो यह गल्लां जेड़ियां उन्हां तक पहुंचाईयां जाण। चलो अज ते 27वीं रात गुजर गई है, लेकिन आने वाले वक्त दे अंदर ये जेड़े इंज दे बंदे ने इन्हां दी इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं करता। ते अहबाबे दी वकार मेरे दोस्त के अज जड़ा कि पैगाम जड़ा सीनिया दे विच लैके जाओ, अज दी रात दे नवाफल मैं तुहाडे सामने पेश करा, गल खत्म करने आ। अहबाबे दी वकार नवाफल ने कि मेरे आका ने फरमाया कि लैलतुल कदर दी रात एक बंदा सूरह फातिहा तो बाद 2 रकत नमाज पढ़े, 2 रकत नमाज पढ़े, सूरह फातिहा तो बाद 7 दफा सूरह इखलास पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, उस तो बाद 7 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हो अल्लाह पढ़े। ठीक है ना जी, 7 बारी पहली रकत दे अंदर, फिर दूसरी रकत भी एवें सूरह फातिहा पढ़े अलहम्दो शरीफ, उस तो बाद 7 मरतबा कुल हो अल्लाह पढ़े और 2 रकता मुकम्मल कर ले, सलाम फेरे, सलाम फेर के ना ते 70 मरतबा पढ़े अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। फिर जड़ा कि सारे एक बारी पढ़ लो अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये 70 मरतबा पढ़े। जेड़ा बंदा लैलतुल कदर दी रात ये अमल करेगा, मेरे आका फरमाउंदे ने नफल पढ़ के ए दुआ जड़ी है पढ़ के 70 मरतबा अपनी जगह तो हजे उठेगा नहीं, उठन तो पहले अल्लाह ओदी भी मगफरत फरमा दिंदा है ते ओदे वालदैन दी भी मगफरत फरमा दिंदा है। मैं एडा अमल है पर मैं हर बंदा इनू यकीनी तौर ते इनू जड़ा कि यकीनन सारे बंदे इनू करियो इस अमल नू। 2 रकात नमाज नफल किन्नी देर लग जाए, कोई 5-7 मिनट लग जाएंगे, बहुत ही देर लग गई। ते अहबाबे दी वकार ये अज दी रात इस यानी कि अमल नू जेड़ा कि इस 2 नफलों नू असीं पढ़िए, कुरान करीम दी तिलावत करिए, ज्यादा तो ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए, आका करीम अलैहिस्सलाम दी जात ते अल्लाह रब्बुल इज्जत साडे घरां दे उत्ते साडे उत्ते अपनी रहमत दा नुज़ूल फरमाए। वाखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल।